तेंच्यांनी गोंयाक दुय्यम स्थान दिलां. भाऊन जशें म्हटलें ती भारत जोडो यात्रा आसूं किंवा केन्ना हांगासर तेंचो राहुल गांधी कुत्र्याचें पिल्लू व्हरपाक येता, बट तो प्रचाराक येयना. तो येता आनी ते दिसता दुर्भाग्य तेंचें. म्हणजे आपल्या लिडरांच्या हांगाल्या कार्यकर्त्यांच्या बरोबर सोड लिडरांच्या बरोबर एक फोटो काडूंक ना. म्हाका दिसता तो हळडण्यात कॉन्स्टिट्युन्सीन गेल्लो, एक पिल्लू घेतलो आनी त्या पिल्लूचे 2 ओनर आसले तेंच्या बरोबर एक बरो फोटो काडलो. बट त्या हळडण्याच्या आमदारा बरोबर सुद्दां एक सादो फोटो काडलो ना. आमचे लिडर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे सिरियस आसात इलेक्शनाच्या बद्दल. गोंय सारकेल्या धाकट्या राज्याक ते महत्व दिता म्हणून तेंच्यांनी हांगासर येवन गोंयकारांक आव्हान केलां गोंयच्या विकासा खातीर कसलीच कमी पडची ना. गोंयच्या विकासाक हाज्याय फुडें आपले तिके भावनीक नाते गोंया बरोबर आसा हेंय सांगलें. म्हणजे अमित भाई शाह हांच्यांनी कशा पद्दतीन गोंयचें सरकार डबल इंजिनचें सरकार काम करता आनी ताका आनीक बुश्ट दिवपा खातीर आमी कितें करपाक शकता हे गजाली सांगलें. म्हाका निश्चित खात्री आसा हाज्याय फुडें आमी खूब बऱ्या पद्दतीन आमी हें सगळें सांगता आसतना मोदी की गॅरंटी कितें आहा देशा खातीर तेंच्यांनी गॅरंटी दिवची मरे. तेंच्यांनी एक सुद्दां कसली गॅरंटी दिवंक ना. आज मोदी के गॅरंटी 1 नेशन 1 इलेक्शन, युनिफॉर्म सिवील कोड, 33% रिजर्वेशन्स आनी त्याच बरोबर आमी CAA इम्प्लिमेंटेशन देशाचे मुद्दे आहा. आमी खंय तरी पंचायतीचे मुद्दे घेवन वचना. म्हणून तर ते 5-6 जाण जे बसतात पळय न्हू रे आनी 5-6 जाण बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेता. भाऊ आमचो टॉलेस्ट लिडर आसा. भाऊ आमच्या परत एकदा पक्षान 6 फावटी लिडर तिकेट दिली. आमकां अभिमान आसा भाऊचो. भाऊ हेय फावटी गोंयकार खूब मोठ्या प्रमाणात भाऊच्या बरोबर उबे रावतले. आनी हेंच्या कडेन एक तिकेट दिवपा खातीर जर एखादो तेंच्यांनी ओबीसी लिडराक तेंच्यांतल्या एखाद्या तिकेट दिली ना आनी हांच्यांनी ओबीसीच्यो गजाली आमकां सांगच्यो न्ही. आनी हें सगळें सांगता आसतना कर्नाटक राज्यांत तांच्यांनी ओबीसीचेर अन्याय करता आसतना स्पेसिफीक धर्माक तेंच्यांनी तें रिजर्वेशन दिलां. फाल्यां सकाळीं गोंयांत तेंच्यांनी तें आन्सर करपाचें गरज आसा. काँग्रेस कितें करता तें पळयलां. ओबीसीचो वांटो एक विशिश्ट खंयच्या धर्माकूय हे दितले काय कितें हें ओबीसी बांदवांक सांगपाक जाय. चुकून माकून म्हणजे चुकून तेंच्या सरकार कडल्यान येवचें ना. हांव रिपीट करता, म्हाका खबर आहा. म्हाका हांव एस्ट्रॉलॉजरची गरज ना. गोंयकार जे आहा पळय न्ही रे हेच म्हाजे मतदार भाव भयणी ह्योच म्हजे एस्ट्रॉलॉजर. आमी तेंच्या खातीर काम करता, ते आमच्या खातीर मतदान करता. भविश्या कडेन आमी वतना. भविश्यकारा कडेन राहुल गांधी आनी शशी थरूर वयता. म्हणून तर तेंच्यांनी म्हाका दिसता भविश्यकार चुकलेलो राहुल गांधीचो. फाटले फावटी अमेठीन ठासून उबो रावलो ताका सांगलेलें निवडून येता म्हणून. बट ताका कळ्ळें की तेजो तेणी भविश्यकार बदललो आनी तो वायनाडान गेलो. आतां वायनाडान ताका भविश्यकारान सांगलां थंय पडटा तूं म्हणून तो परत आसा तसो रायबरेली गेला. हेंच सगळें त्या खातीर भविश्यकारांची आमकां गरज लागना. आनी हें सगळें करता आसतना गोंयकार भाव आमचे सगळे उत्तर आनी दक्षिण हे दोगूय जाण सातत्यात सगळे जाण आमच्या बरोबर रावल्या. पण एक प्रचारांतली गजाल हांव तुमकां मुद्दामून सांगपाक विसरचो ना. पुराय उत्तरेंत आनी दक्षिणेंत प्रचार करता आसतना खास करून हांव सालसेतींतल्या म्हज्या भाव भयणीचो उल्लेख मुद्दामून करतलो. कारण आज एक म्हणजे आमी ताका म्हणटा की दरारो करून दवरला. लोकांच्या मदीं एक भयभीत करून दवरल्या. आमी केन्नाच अशा पद्दतीचे जाती आनी धर्म हेज्या आधाराचेर कोणीच अशा पद्दतीचे डिविजन करचें न्ही. गोंय हें मॉडल स्टेट म्हणून पुराय भारत देश पुराय देशाक ताका एक अभिमान आसा. आमी UCC फॉलो करपी युनिफॉर्म सिवील कोड फॉलो करपी सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टील डेट आमी आमच्या मदलो एकचार आमच्या मदलो भाईचार जाका आमी म्हणटा हिंदू आसतले मुस्लीम आसतले कॅथलीक आसतले तेंच्यांनी सदोदीत दवरला. तो घट्ट हाज्याय फुडें वचपाक जाय, हाज्याय फुडें उरपाक जाय. राजकारणा खातीर तितूर खंय तरी बादा येवची न्ही हें म्हजें प्रांजळ मत आसा.